Besok kosok kerja sipil sarkar 30-35 bosor tay kamu semuanya mana rinai ang malia. Hingga ang takut petal limang hai BJP faikan kai CPM khainai CPM sokra sukfurong kai Kongres khainai. To bang sukses thangli yana nali yan to mansi. আচ্ছা আবো কাম খাইব না Tabu kai iko mane koto Kongres maru tay phanu ani saya mai BJP ni saya mai CPM nibo খাইয়া রেশন কার্ড 20 বছর ধরে 20 বছর লাই থাকা বসাকানে নামা গেছে রেশন কার্ড খানিয়া ফাইফু অকক তাকুক সমীর কলনি খুবই বিয়াং থাকা সাইমালিয়া বেলে ওয়ানা মাসিজা খাপানি খাজুক সং রেশন কার্ড আবো নাংকুক মানি ডকুমেন্ট নাংকুক মানি আবো কাগজপত্র মাইরং চানা বাগৈ সিমিয়া আবো ভারতনি কাইসা ভারত হাতনি বসাহনি সিনিমুং অ রেশন কার্ড বাই ত্রিপুরা হাস্তেনি নাগরিক সিনিমুং অ রেশন কার্ড বাই ফিয়াবা ববহাই খাদুমানি ববহাই দুখু নাঙैबा 20 বছর রেশন কার্ড খাইয়া বসাবুতি কত কত ভাবে কিবনি অ কাইনা জরাবছে নকুং খারনা জরাবছে নাংকুগৈ তিনিমা ফাইবানি অককথাই বিয়াং থাকা जों बे होनाय तलायानो ताम तामो बबहाय नांकुमानि डकुमेन्ट सामजाक दं सार पहिलानो फाइफ्ला हामबाय सिनि मेडियानो सिनि ब्लक भित्तिक हेल्थ कैम्प स्वास्थ्य शिविर अब सिनि मुंगिया कामी ब्लक बाय खालायजागो अ जागाव आथ्रामुरा एडिसि विलेज कृष्णमणि पाराव अ केबनि बिसिंतै बरकनि सुजुग एबं सुबिदार मानानि बागै अ जागाव যত কিছু খাইজাগো হয়তো রেশন কার্ড আধার কার্ড ओंखाय एसटी पिआरटीसी এবং তাই সাক হামনি বাগৈ আরো ডক্টর টিম ফাইজাক এবং অনি বিসিঙ্গ তাইবো দঙ্গ নিনি বেংনি ফাইনা কক দङ ফাইকেনা যত্ন যাতে পাবলিক অসুবিধা এটি খাইयै চিনি বড় নকুবাংমা তাবুক বতংখ যে আধার কার্ড করে রেশন কার্ড করে বুমুং কাইয়া এবং एसटी पिआरटीसी करै अबनि बागै जों ब्लक ट्रप থেকে जों প্রতিটি দুর্গম এলাকার যারা হাসাল থাংমাইয়া ফাইমাইয়া গাড়ি ঘোড়াनि সমস্যা अमरनो जों नुनासरा काकरासारा हलयदिया आथ्रामुरा नि नमनजयबारि अमा हायरावनो बिसोरबाग जों अमा हायके प्रशासन शिबिर खालायै जों सामुं खालाय दङ अबनि बागै तिनि जे आरो যতনো ফাইজাক যত তা মুংনাই अब रुलनि बिसिंथि खाइजाकनाय हयতো आधार रंगांकाय स्कुलनि सार्टिफिकेट नांनाय अथवा सेरांनि बार्थ सार्टिफिकेट नांनाय अब जों जेहेतु आरो आसामरा एलाकार रायनिसिनि बर बार्थ सार्टिफिकेट करै बा जेकुनु कायसा डकुमेन्ट दंखांकाय रेशन कार्डआव बुं दंखाय बा बिनि कायसा अंगनाबादि सेन स्कुल परि माने अमरफोर सार्टिफिकेट दंखा अब मा बुनाय अब जों एलाव रिनानि बागै जों सालायनो बरकबाय सार अबनिसाय सिगां गोरों गोरों मंगिया गामिया डेभेलप हाबानाव दै बिसिङाव गोरों गोरों थायो जे शिबिर माने एकेबा हेल्थ कैम्प माने बाक्सा बाक्सा लुकुराव किसा टेन्टालिर दङ जराव मानिया ताबुग मानिया बार बार जरा खि थाङै दङसैनि अ कागज मा खायफिरु नि नलेज गथ दङाबो अबनि बागै आं बारे बारे एसडिएम अफिसाव थांका एसडिएम एकक सालायका आं सरासरि एवं सिनि मंगिया गामि ब्लकआव प्रति गरे गरे सुशासनफोराव आं माइथन बासाय साका जे एसटी एवं पिआरटीसी खालायबानि गोबां बरक जमारो माइया आसा अब थिकक बुइनो माइया थांगै अर थांगा हांकाय कायसानि फुरुताय कायसाव थेपाय रिजागो अमा हायके जों नुखा एवं आं कग साका ताबु बरक अब माइयानिया अनेके मांखा हयतो अनेकेनि डकुमेन्ट पुरा घरैनि बागै सफायात ताबुंखा कम्पिउटार जुगबा कम्पिउटाराव अनलाइन आपलोड खालायनांगौ कुनु कारणे कायसाना कागजपत्र भुल दं हांखायनो अ जागाना आपलोड याखाय कसाय थाङो काका खानाय मार खानार लुकुर टेन्टाइले माने ककथाय तो स्राय खालाय माने बलंगनां ब्लक चेयरमेन से सुनिल दे बर्मा जों यांगो कैसे सोंलायानो तामो खालायना फाय जोंले उथुरा कागजखौ खायो ताम कागज अरे आंगरक एसटी रक आगि रको खखलाय आगि रक सिबिरा थांजाया को ताक खाया जमादारि खा जाया कोई खरम माया को
Forum sokpaya ko forum sokpaya jomari nai जों yang abo kisa senglayan tam kagos khalnya phai o kagos ni bagia phai Esti kanan phai. esti khena phai mo mai hada Maya ko ta o jiris. purbe ro ar khe thau de khene ni Purbe ko thamo khemna maya ta. mai ya o Purbe te. Oro 47 melwa. 47 bailyo Eh. ar khe program mo na Phai ara phai. ar esti khema no Maya. mai ya Maya ko. Ta trewa ke. slip tong de ni agi ni sam Tu ya bro kha. No Tu biya ka na. phai kha. o obo haige no lukurok bibranto phiaba hapang saito gui tongo sebok rok tamuk khlai tong abo saimiya sobki sat sobki bikas khai tongo sebok rongni yaktui phiaba lukurok manya tentele mane kubuino obo esti rekhane phaingamo esti 47 maile waisa beni সম্পূর্ণ ডকুমেন্টস জমা দিখামায়া তাবো বড়াও বাহিনো বড় ওয়ানা লাইজাক ব্লক চেয়ারম্যান সাজাক বরং বরং সুনীল দেববর্মা তাই অবহায়ুংয়া जों दप्तरनि खुक्तिबो अबनो मानजाक जे साल किसानि बिसिङानो मुंगि एकामि ब्लक हाबा दंनि जे स्टाफ रक एसडीएम हाबा नांगौ थाङै बर सम्पूर्ण बरनि याकनि बायजाक बैथांबाय सामुं खलायै अ लुकुरंनि नांगौमानि जे डकुमेन्ट याफारि फैनाय नै जों कक सलायजाक यांगो हेल्थ डिपार्टमेन्ट बै कक केजे सलायना खरक बसक साग नायजाखा मैम दिनै ini taksik zorate 25 patients naijaka ब सेन्टार नरा jeng mungya kami PSC मुंगिया कामि पिएचि साखामनकनि बखाक्तै 25 जना हाय बरक अरब सागनाय जाखा हापांनि बखाक्तै सेफ फ्री अफ कस्ट अब किसी सा नामारिला কি দেখতেছেন এগুলি PRTC from next ফর্ম পিআরটিসি নতুন ভাবে করানো হচ্ছে না হ্যাঁ নতুন ভাবে করানো হচ্ছে এসডিএম টিম আপনারা হ্যাঁ স্ট্রিম টিম एसडीएम टीमनि बखाक्तै अरब पिआरटिसि सनाम जागौ जों यांगो कक सालायनाय बरम गोनां तहसिल सार अब ब बारजानि सामुंगत बेरजा खाथिनिलाय आं सिबिरो सफायै पिआरटिसि एसटि बे आदारनि भेरिफाइड खालायो खरक बोसोर खालायफैगोन हाजरते दा उजरातै फायो 6-7 जन सर नै हाबा नंग्रा गोबाव गोबां मा जमा लायो तामुं लायो हिंखनाबो माइया गोजा टेन्टाय लायो अब कुइदा बमति नामा गोबां मा नांगौ मा डकुमेन्ट अब हाइले एसटि रक तो सिंगर जमानार गया इनकाम रक तो लगे लगे तिलांबायो सरि ओ अबहायनो सिबिर ओंखाबो आगिरग सासुलिफाय गफर रग नोंथ दं अ सिबिनि तर आनि अफिसाव दंया आ सिबिर जे जेमन तेलेमरा से अ सिबिर रग उपस्थित दंगाफ्रु दङो माइरग अ आबोखे जेमन एसडीएम अफिसाव सेक्सन हइते बरक आनेर रके सबसे जानायता के बरक बेसिरभाग ब्लक रके डिसमिस रंग पाइबायो ब्लक हाबा नंगौ रग डिसमिसिं थाङो बरम गोनां तहसिल सारनि खुक्ति कगाबो जों यांग बिसिंग आदार नांकुकमानि अ डिजिटेल जामानाव डिजिटेल मलो तालो थालायना बागै आदारक आपडेट मा खालायो हाइसिकक बुइ तालो सपना अ मानव जीवन त्रिपुरा हास्तेनि तुइसे माने खबक साफियाबा तामो उंगै तंगबो द्रासिनो रंखाय आयुष्मान कार्ड खायो आयुष्मान आयुष्मान कार्ड मुंगिया हॉस्पिटल न अबनि फुल फेसिलिटी बाबो हाकिया साखिनादि फेसिलिटी गंगाय सिनो डॉक्टर नाजारानि 5 लाख जरते पूरा फ्री ट्रीटमेंट जेमन नि डॉक्टर नाजारानि बादे नि ऑपरेशन जे कोन धरन ऑपरेशन ऑल त्रिपुरा ऑल इंडिया जे कोन जगह मो कार्ड बाय फ्री ट्रीटमेंट खाय मानोता मुंगिया पिएचि साखाम नक निबखाक्तै अरब टीम आसुजा खरक नै बेलाय नांकु कुमानि डकुमेन्ट हिनबनो आयुष्मान भारत दंगामो आयुष्मान भारत कैसे कार्ड माननाय साख हामिया अंखाय 5 लाख जरतै लोन सिस्टेम बाबे फ्री अफ कस्ट हापांनि बखाक्तै कदर कदर ऑपरेशन खालाय माननाय अ कार्ड फुनुगै रां नांया खक्साबो खालायै गाकाय जों बिसिङाव हाबलायानो सार बायदि जे कक सलायनाय बिसिङाव अरब हानो डकुमेन्ट बागै नांकु माने खुलुमगा सार खुंखाम बबो डकुमेन्ट याखाबा बबो हाय नांकु माने कागज पत्र रिजागै दं दिनै तिनी तो चिनी पिआरटिसि एसटि अब विभिन्न जं रय दङ केम्प गाकाय ताबोसो जरते खरक बोसोर रिजागा हिसाब मायाखना तमो तो अबदि हिसाब सकायाको हिसाब सकायगा जं रय रय
sar sekang rogo bo oro bo health camp bo je nangkung mani document ni nai na health camp khalai mani baksa lukurok tentai liyo kengai liyo salayo tako maya o kagos na kagos sing masa ma khaya bo ta mani ba ko bhaing tha Amo amo haita bonglak tabo to chung direct jeta man mane chung se entry khainai abo entry khlaiye chung abo no daito issue khairon belai kok toma ka ham khabang ne khasuk sonorok ni bagai waire wai lukurok bibran tong ma bagai no mungia kami ar develop habanok ni bakhaktai daito na harka yakhaba bar jawo na harka je lukurok ni 6 man thai yago yaphai rifainani borok bai thang borok ni yak baino entry khlainai je nangmani haini bagai no tirini osibir je nangkuk mani document yakhaba kagos potra samna phaini rok mungsa internet noglak sing phatar ni mangpli nahar laifirana manjui dong